Wapendwa, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ndugu zangu, siku ya leo ninaona niwaeleze kidogo tu mambo ambayo nimefunuliwa na ambayo yamenitia katika hali nzito, hali ya uchungu, hali ambayo mimi binafsi sifurahie. Mwaka huu uliopita sikumaliza nyumbani. Nilikuwa katika safari kwetu Afrika. Mwaka wa 2019 uliniishia Afrika na nikaanza mwaka wa 2020 Afrika. Nilikuwa katika safari cette fois-ci, mara hiyo haikuwa safari ya Injili ambayo niliendea, ingawaje Mungu alijitukuza na kujifunua kwangu, lakini nilikuwa nikienda kwa safari tuseme ya sociale, safari ya societe, ya kuenda kusema hapana kwa mauaji ambayo yanapitikana kwetu, ya kwenda kusema tunataka amani ya kweli, amani inayodumu. Hiyo ndio ilituma nafunga safari, naenda kusema trop c'est trop, tunachoka, tunakataa vita, tunakataa mauaji, tunataka amani. Inatosha sasa, damu iliyomwangika inatosha, machafuko ambayo imekuwa inatosha. Kilicho na mwanzo kina mwisho. Tunataka amani kwetu. Ndio ilikuwa shabaha yangu kusafiri kwenda Afrika, kwenda kusema hapana kwa vita, ndio kwa amani. Na tuliona mkono wa Bwana Mungu alijitukuza. Kwa sababu mara tunafanya mambo ya kiroho katika maombi, kuimba, kukesha, lakini kuna mambo ambayo tunaweza tukafanya tendo katika maisha ya kimwili, katika maisha kusema hapana, kusema haki zetu, kutangaza haki zetu, tunapaswa na sisi kuzisema. Neno la Bwana linasema hata roho na akili zimtumikie Bwana. Hiyo ndio maana ya safari yangu kwenda. Mungu atusaidie sana katika imani na katika tendo, kwa sababu imani pasipo matendo nayo inakufa. Tulitoka hapa tukafika Burundi, Uvira, tukaenda Makobola Baraka, tukarudi Uvira, tukaanza kutayarisha safari kwenda Bukavu. Lakini katika hayo yote mambo mengi sana yalinigusa. Nilikuwa nikiona mambo, nasikia moyo unauma jinsi watu wanaishi, hali ambayo watu wanaishi ndani wamoja ni hali ya huzuni, ya kilio. Ndugu zangu, mara unaweza kuwa katika furaha, uko na furaha, unakula, unavala, unatoka, unaenda, unawazia ni hivyo. Saa moja Mungu angekufungulia milango hata ya kutembea wala ya kuona jinsi wengine wanaishi, mara utakamata muda wa kufikiri na kutafakari. Muda jinsi watu wako wanakufa kila siku, watu wanagonjwa, watu wanaishi katika mahali ya maisha ya taabu, maisha ya shida. Utaona jinsi mabarabara zinaharibika, utaona jinsi umasikini unazidisha, utashangaa. Sasa si wakati tuko Uvira tunatafuta kurudia Bukavu, wanaanza kutuambia hali ya insecurity, ya kutokuwa na salama, ya kukosa usalama. Wanatuambia katika njia ya Plaine de Ruzizi, manake watu wako wanauawa, mara wanakuwa wanaporwa vitu. Wanatuambia katika njia ya Ngomo, mara watu wanauawa, wanaporwa vitu. Lakini tutafanya nini? Tungepashwa kwenda na kuweka maisha yetu tu mikono ya Mungu.
Maana tulikuwa tukienda tunafika fasi fulani na boga. Tunakuwa tukijiuliza, je, tutafika? Je, hawatatuua? Je, hawatatupora? Je, maana maje ya mingi. Maisha ya magumu, maisha ya masikitiko, maisha mabaya. Basi Mungu akatupatia neema ya kumaliza ile plane de Ruzizi, tukafika mpaka Kamanyola. Tunaanza njia ya Ngomo, njia nzito, unazungulikiwa na milima na huku chini shimo. Manake wale maadui wakifika hauna nafasi ya kukimbilia, watakubana tu. Tulipoanza hiyo njia, kufika mbele kidogo gari kapata shida. Ilikuwa masaa 9 ya jioni hivi. Tuko tunapenda mpaka tulale Bukavu. Gari kapata shida munjia. Gari kupata shida munjia. Tunaanza njia ya Ngomo, bandugu yetu, mtuombe Mungu. Tunaanza njia ya Ngomo. Ndio tukufia Ngomo. Msafari mnakuwa shida na matatizo. Ina shofe kabisa, gari komoto ingelikuwa Mungu ingelungulia mwa njia. Si tunashukuru sababu tunamjua Mungu. Anatujua bibi ngapi ametushindia. Tunamrudishia utukufu kabisa. Mungu wa neema, singalikuwa Mungu inge explode. Hatukuangalia kuma flesh. Tukasema tukaamua tujue kwa nini gari inapata shida. Lazima turudie, tulale hata tena Kamanyola, tusiendelee Bukavu. Basi kwa kweli tukaelewana turudie, sababu hatungerudia kuna mali ile gari hata ingelunguliaka munjia, sababu antuka pani ilikuwa nzito. Kuharibika kwake kulikuwa mzito. Tukarudia, tukaenda Kamanyola. Mungu akatufungulia mlango, tukafika fasi mwa Kamanyola, ambapo tulienda kutana wandugu wa moja ambao tulifikia kwao. Basi kufika hapo tukakutana mnyumba, hakuna kitu. Walikuwa wazee. Huyo mama alikuwa tuna chumvi, maniki vingine vyote, manaki hali ya umasikini, ya hali ya nguvu. Unafika biti ya kuikalia mara sijui niseme nini. Masaani sijui niseme nini. Kulikuwa masaani ambayo ni mtoto mdogo chini ya miaka 10 alisukulaka, nayo haikuwa tena takata. Manake hali ya njaa ya ajabu. Nikasikia moyo unauma. Sasa nilikuwa nikileta samaki kutoka Kiliba. Munjie nikosema ninauza hii makambale, nitaenda ipiga Bukavu. Lakini nikaona hapo niingilie nianze kuipiga. Manake nianze piga namna gani? Mwenye nyumba hawezi akanisaidia sababu ni mzee wa watu, nalitoka katika hali ya hospitali ya magonjwa. Nikakamata samaki nikaanza kutengeneza, wanasema mwanamke akwake mgeni. Nikaanza kutengeneza. Nikatuma kuemea chakula fulani, bunga vyote. Na nilikuwa na mafuta yangu pembeni, nikapiga, nikatia chakula, tukakula pale pamoja. Aisha mama. Napenda maharage. Toa sani kumeza we. Tusha pale we wote kiasi. Kama kuya izimi. Kama mtoto. Utaongeza uzi makala. Tia kwanza kujifunza. Utaniuzia na kasi kama karibu. Nini? Niko na kasi kama nakata. Asante jambo. Huyu anaanza kukulia mama. Jambo ya.
Mafuta mageni moja. Nikakuwa nasikia roho inaniambia Mungu we. Nikakuwa nasikia ndani yangu niko nasema Mungu, kwa nini unaniruhusu nione haya? Hii hali ambayo watu wanaishi. Kwa nini unaniruhusu kuona haya? Hivi ndivyo ulivyotoka mbinguni kukashuka, ukiishi pamoja na wanadamu, uone hali ya wanadamu, uone mateso ya wanadamu. Mungu, kwa nini waruhusu nione haya? Nilikuwa na moyo wa uchungu, ndugu zangu, kuona jinsi watu wanateswa nchi yetu, kuona jinsi watu wanasumbuka. Basi tulipomaliza kula, tukatafuta nafasi ya kulala ndani ya hoteli fulani, tukaenda tukapumzika hapo. Asubuhi wakatutengenezea gari, tukaanza tafuta mahali pa kukula. Ni safari ni katika safari tunazoea kila hali, kama vile mtumishi Paulo anasema katika kitabu cha Wafilipi 4:12. Kila hali ni kuizoea tu, kama vile wa Kristo. Tunaenda tunakula umarestora pale. Basi Mungu akatusaidia, tukaanza safari, akatuongoza, tukapita hiyo Ngomo, tukafika Bukavu kwa neema. Kwa neema. Wasafiri tusichoke kuomba Mungu tunaposafiri. Mungu ndiye anatulinda zaidi nchi yetu. Nchi yetu. Mungu ndiye analinda watu katika nchi yetu. Tulipofika Bukavu hiyo siku, Mungu akanifungulia mlango niende katika kusalimia watu fasi fulani katika hoteli fulani. Hoteli kubwa. Munafika gisi batu liko wanakula machakula manake binono. Naenda naangalia gisi ile hoteli inajengewa manake ya ajabu. Basi nikamwambia Mungu, unatafuta kuniambia nini? Akaniambia, nikasikia sauti inaniambia, kumbuka mahali ambapo ulilala jana, kwenye ulikuwa jana, kwenye ulikula jana, na hapa kwenye huko. Hivi ndivyo watu wako katika nchi hii. Ce n'est pas juste. Hakuna justice, c'est injuste. Kuko watu ambao wako na pesa katika nchi ya Kongo, mara wanakosa hata mahali ya kuzitia. Pesa za ajabu. Wanakula, wanasaza, wanatupa. Na uliona wengine jana jinsi wanasumbuka, wanakosa hata kitu ya kukula, wanateswa. Mungu akaniambia, ce n'est pas juste. Mambo yenye kunapita nchini Kongo, ce n'est pas juste. Mungu akanifunulia hiyo, na moyo wa uchungu na moyo wa huzuni. Nikasikia mbaya. Ndugu zangu, nilisikia mbaya. Nilisikia vibaya. Nilirudi nyumbani katika hali mbaya. Na baadaye nikaanza sikia sina hamu, sina haja hata ya kutoka nyumbani, sina haja. Nilibaki nyumbani, tulipata mavilio, lakini nilikuwa nasikia sina haja hata ya kutoka, nibaki tu nyumbani tu katika hali ya huzuni. Baadaye unasikia hii magumu, hii shida, hii vita huku na huku, haba na uwana, haba banapatiana sumu, haba banatupiana bulozi, ima milonge, manini, huyu alipata hivi, aksida fulani, mabarabara zinakufa, umasikini, uchuki, fitina, uadui, bantu kusalitiana wao kwa wao, kuwana wao kwa wao. Manake nikasikia moyo unatafuta pasuka. Moyo unatafuta pasuka, sema Mungu, tutapona lini? Tutapona lini? Unasikia habari za huko Beni, watu kona katwa vichwa, unakutana bengine, Yesu, banakata viungo, Yesu. Nikasikia uchungu.
Nilipotoka huko narudi, nikasikia mbaya. Nikasema Mungu nifanye, tutapona lini? Yesu, tutapona lini? Nikasikia Sabila Ayubu tu alikuwa nasikia bana mwambia habari zote za jamaa yake, bote bitu vinapotea, watoto wanakufa. Ayubu akainama akanyoa kichwa chake. Niko mkilio, niko na mkilio, akasujudia, niko maombolezo. Nikamwambia Mungu, niko maombolezo, na mimi njia nikakuya nikafinyele na ndenda zikata ndenda banazikata kata lupara, lakini nilizikata. Niliomboleza, niliomboleza, ninazikata sote ndenda banazikata. Sikuizae, baniambie nini, Paka Kongo itapona lini? Unafika unaanza jiuliza, je, ulikula sumu au kukula sumu? Je, nikupatia sumu ikuwe? Ukianza sikia, unasikia tumbo inaluma, magonjwa, unaanza eski manao balikunoga. Lakini nasema Mungu, sitakufa mimi. Sitakufa mpaka ijipa. Sitakufa, nitaishi. Ndio maana ndugu yangu, nimepata kibali na neema ya kutoa neno hili, kukuambia mama, kukuambia baba yangu, kukuambia dada, tusiregee. Tuendelee kuombea ndugu zetu, tuendelee kuombea nchi yetu, maana inavamiwa ndani, inavamiwa, inalemewa, iko karibu ya kuanguka. Sisi ambao tunamkumbusha Bwana tusimame, sisi ambao tunamlilia Bwana, sisi ambao tunapiga magoti usiku na mchana, tusimame. Sisi ambao tunapiga magoti tusisahau kumkumbusha Bwana. Tusiseme mbona tuko tunaomba habibadilike, mbona tu mpaka mwisho. Neno la Bwana linasema vumiliaye mpaka mwisho. Ingawaje hatuna nguvu, ingawaje tunachoka, tunashindwa, wengi wamekata tumaini, wengi nchi yetu inakuwa haina matumaini, lakini tujue ya kuwa Mungu iko na neno la mwisho. Napenda kuwahimiza tusiregee, tujipe moyo, tuhimizane, tushikane mikono na wengine waombaji wa mainchi zingine. Mtusaidie ndugu zangu, nchi yetu inateswa, ndugu zetu wanasumbuka. Mtusaidie kwa maombi, tuchukuliane mizigo, tuchukuliane. Galatia inatuambia hiyo aya ya 6, tuchukuliane mizigo kwa sisi kwa sisi. Mtusaidie katika hali ya maombi. Kongo inateswa, Kongo inavamiwa. Tusaidie kwa maombi. Ndugu zetu wanateswa, ndugu zetu wanasumbuka sana. Wengi wanashindwa hata kujitunzisha. Wengi wanaishi katika hali ya masikitiko. Barabara zinaharibika, insecurity. Mungu atuhurumie, Mungu atuhurumie, na Mungu atusaidie. Asante kwa msaada wenu wa maombi. Tuombee Kongo. Mimi moyo unauma, moyo unaumiza. Niliyoyaona, ninayoyasikia na niliyoyasikia, niliyoyagusa na kupapaza. Sisi tungetamani kurudi kuishi kwetu. Tunatamani kurudi nyumbani. Tunatamani kwenda kuishi kwetu, kujenga kwetu. Lakini tutarudije? Tuko katika meno ya simba.
tuko katika meno ya simba. Mungu atupiganie. Injiko na neno la mwisho, atusaidie. Asante Kristo. Asante Kristo, maana wewe yule jana, leo na hata milele, haubadiliki. Wapendwa, tujihimize katika wimbo wa wokovu namba 217. Simama, fanya vita pamoja na mfalme. Hatuna nguvu sisi, lakini tunamtegemea. Bendera tuishike iliyo ya Mwokozi. Simama, fanya vita kwa jina la Yesu. Na katika lugha ya Kifaransa ile wimbo inasema, le triomphe est possible pour ceux qui luttent à genoux. Ushindi uko. Ushindi unawezekana kwa wale wanaopigana, wale wanaoshindana kwa magoti. Tusichoke, tuhimizane, tusimame, tukeshe. Mungu awabariki sana. Amen.